Boskangi TTAADC ni chongbarino tui YTF ni salsani kokchap lebung panda songsajaka Agartala ni Chandra Mohlo. Bono karibo tongkha awo YTF ni in charge di omthai YTF ni kasku suros Deborma tai YTF ni GSM Deborma no khoboi joto district ni YTF president GS no khoboi YTF central committee dalogro. 사비소 보이스타 시조 지원 디프라모타 하는 하에 디시 동안 카피는 사비소 기대 디시원 보이스타 시조 디프라모타 디시 동안 카피는 아무리 야구로 갈지야 다들 저 디프라사 무크로몬 디스람네 아무리 야구로 갈지야 다 Jotonar Hambai, Sini Joto Media Sono or Famanza Fanabale, Dini YTF Central Committee by Ringza, Kaisan Namkumani Kopsam Panda, or a Sini Joto YTF District ni blocks ni Joto leaders of 5 months of Faya. Tomo Sini Pisingo, Sini YTF ni Honorable In Charge, Sini Sir Diomthai, Tomo Sini YTF ni General Secretary, Mr. James, Tomo Sini Y District ni Sini YTF ni President, Tomo Sini West ni President, North ni Joto District ni President, blocks of Faya Sini Namkumani Kopsam ka. Ako Kopsam Aman Panda Sini Baskan ni ADC election no tuyai seng bai ke sini YTF ni strategy tamang nai boi kabang ma sai tomo sini hawa tabo ADC dokol khainai bat seng sawo jesuk tiprasa tongnai jototuk tiprasa থাকবেন ত্রিপুরা রাজ্যে ADC কখনো আমরা দখল করতে দেব না এটা আমাদের গ্যারান্টি আর ওয়ারেন্টি যারা যারা চাই যে ADC দখল করতে যারা তারা স্বপ্ন এটা স্বপ্নই থাকবেন আমরা কই ADC তো কি থাকে আমরা আগামী 2028 রাজ্যে অ্যাসেম্বলি দখল কইরা প্রথমবার 2028 ত্রিপুরা মুখ্যমন্ত্রী বানাবো এটা আজকের মিটিং বৈঠক এর লাগে আমরা সানান মুচুং যারা ইমাং নুগুই তঙাই রক মসাই তঙাই রক নরক জিসপনা ওয়ান্স গুই তংদি বসকানি ADC election जों ত্রিপুরা we know how to protect our 6th schedule we know how to protect our land norok jespan dokol khaine buni dofano danani chaito gi tongdi जों tongsa kemno जों o hawo dokol khairak বহুত দখল খাইজা কাছি ত্রিপুরা যাবো সিনি ত্রিপুরা বুনি দফাবাই অনেক দখল খাইজামন বিসিংতে সাবুক जों খজরি থাকা বাট নো মোর নট এ সিঙ্গেল ইঞ্চেস of TTAADC 6th Schedule Autonomous District Council manani pan ta asa tanghaisi 2828 সাইরক বরক 28 2028 কে শেষ হাইছি যারা 28 2028 সানাইরক বরক যে এডিশন 28 সিট নাইরক 2028 কে বরক ফিনিশ নাইতুগি ফানো দুরপিং এবান নাহাদি আ বরন তে মানলি হাইছি লাস্ট যে আগি বরক নক কচাম বাক্সা কংগ্রেস নি বাখলে ফেরক আ জাগন বরক ফিরক বাইনি হাইছি আবনি বাগৈ যে তাবুক ইমাং নুগৈ वाइजे कवर वाइजे तंगाई रक बरना जों शिक्षानानै बगै जों प्रस्तुत जों रेडी एन्ड आं कयजन मुचुंगो बीजेपी रक और राज्यनि बीजेपी रक किरिमान बिसिंगते है के कोनो ग्यारंटी करै नाइ आदि बरक ADC इलेक्शन पनो दिले खानि चांसेस खाइतम बरक दिले खानि आप लोग इतना ही जमीन में आके फाइट करना चाहते तो आप ADC इलेक्शन ऑन टाइम में कीजिए हम लोग भी तैयार है अगर आप लोग भी तैयार है तो आप लोग भी कीजिए ऐसे एंड ADC election on time ngani hake do very good very fine no problem kintu angkha khayo borok tabu bor thansa virus no kiri jagai borok ADC baskani election borok dila khayin chances tong abo Tripura sarok jesepan dila khaidi jesepan mas khaidi we are not going to change our mindset sin mindset already clear baskangni ADC election o borono kono dinafone ADC dokol khayni sing jora reglak ebong jora borglak jora bob naichingi tongo और दखल खाइने सब दखल खाइने Tripura दखल खाइने Tripura मथ दखल खाइला Tripura नि यागनो 6 शेड्यूल तेसा पावर किफिलि फाइनाय नॉट फॉर द नेशनल पार्टीज इन दिस Tripura हावाइसि आबो नर नुंगनाय एंड बिसि इलेक्शन बाहायनो एप्रिल मानि यागलो मे वखनो बिसि इलेक्शन बंगनानि थांनाय तंगो तिनि सुप्रीम कोर्ट अलरेडी रेखा बर गोबां मा एक्सक्यूजेस रेखा सिक्युरिटी प्रॉब्लम इ मानो हैपन लास्ट सुप्रीम कोर्ट मनि कखनालिया सुप्रीम कोर्ट अलरेडी राइट रिजर्व मे मासनो बिसि इलेक्शन बंगनाय आबो बोचिं रेडी बिसिओ बरक 00 मानाय ए एडिसिओ बाहायनो सरकार Tripura नते सरकार आचुगै Tripura हेदंनाय आबोटाय के बनारगमे के रुकुमे नरक रांनि पावर जारा जारा साइतन रक बिहार हाय इलेक्शन खाइनाय बिहार नि हाके इलेक्शन पाइनाय रां बाय कोनो दिनफन Tripura ताय पाइमिया नंगनि रां नावै पकेट बिसिं दाय तनाय किन्तु बुद नंगार जीवन सुया आबोनर वान्स गुइना दि ओके या प्रिसेने रनो जों आसु गभर्नमेन्ट सानानै कग गेताबो but YTF charge mangkha
2026 election no apply khayani and ang ensure khlayu jes sakai puno Tripura motha party no government form khlainai oda tekun doubt krai thank you unka